Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ, ҳама касо созен хубен. Мағозаи Нурия омадаген, духтаракои хушрӯ, обуфои навинкаи дубайски оварда. Бовар мекунед? Бо нархора мегум ҳайрон нашавен дастрочни. Ҳамиро то 150 сомон ҳам мефурӯхтиян сангош заводской як намуд хушрӯа ки качествошон бо ҳамада зурай. Нурия бошад 100 сомон кардаги духтаро. 100 сомон карда ира бидин. Ай 36 то 40 размер дора. Хуби кор дар размер ҳаст ба ҳазор. Байни пишакчоям меган ко аз новинка. Инарам беҳад хусру. Ина расветкош то анамҷара 100 сомон. Касе даставка дар кора марҳамат. Рақамои Нурия дар рӯи экрана метавонед дар омода заказ кунед. Нарх наво беҳад дастрас. Суруға бозори Корвон аз тарафи Чило бозор. Байни 7 та 8 байни 7 та 8 чорум дарвоза. Инстаграмшон мондам. Дар омода дар инстаграмш обуна шавед ва ватсапшонда фармоиш тенихтаро. 100 сомон. Нархо бовар кунед гӯё ки бесум. 300 сомон да об мегирад я ҳафта намебаратон. Ина аҷоибот фасона гирабини. Сангакошон чи? Сангошон заводской беҳад хушрӯ маҳқулом шуд духтаро. Духтарако хушрӯ бозам дубайски обуфо дар ҷои Нурия. Ира бинед чӣ хушрӯча то 350 сомон ам мефурӯхтем дар ҷои Нурия боша духтарако. 180 сомон нарха бераҳмонаш. Падсвет киртам будай ҳатман гирифтанам дар кор. Падошошон духтаро я бинед чӣ мулоимак хушрайна. Ман меҷиқум шумо аҳамиятен диден. Мулоимак почара дард наметия. Баъд ани моделам нав омодаи дубайски 180 сомонӣ. Диден чӣ хушрӯчакан. Даставкаам дорад духтарако. Нашоти даставка метавонед дар ватсапшон нависед. Ира бинед иқа хушрӯя духтаро. Вообще светошон необычный бад. Бозори Корвон аз тарафи Чило бозор 7 дарвоза 4 қатор. Ина ира светка дошта духтаро. Ина ира бинед. Вал мекуна бовар кунед. Ани иш расветкош неда табдай бад ин ё се расветка дига дора. Дӯстдорони ранги сиёҳ, дӯстдорони ранги сафед ва коричневе. Ира бинед қа хушрӯчай. Нарх 180 сомон. Иш до ранг доштай сафед ва ранги тиллоча. Заводский. Ина духтаро оригинали анамира тагиш мефаҳмед. Тагиш сурхайку. Оригинал духтаро 180 сомон. Бо ранг дошта духтаро. Рангошон авай кунем менависен. Заказна қабул мекунам, даставка рой мекунам. Ина. Санго ялақони. Баҷада бони модело ҳаст. Иёрамон чӣ хушрӯчаам. Ина пастак бо ваяй. Чӣ меган? Тагошон нигин доштай. Ни барошон яъни. Ана ём ҳам обуфо доб неама пастак хама майним намуд харидорӣ мекунам. Хушрӯай почадам. 180 сомон духтаро. Духтаракои хушрӯ як бор дигар салом алейкум. Нурия киртои новинкаи итальянкаи духтагӣ тайёр овардагай. Мо 180 сомон да материал мехарем, 200 сомон да кирта медӯзем. Мешавад 380 сомон бовар мекунем. Анакоз да 180 сомон анама итальянкора духти тайёрша мегирен размеротон ҳастай. Баъд дар ҷои Нурия аксияи дигара духтаракои хушрӯ чӣ намуд киртае ки мехарен 2 та кирта мехарен 1 та шарфи 80 сомона туҳфа мешавад. Ай расветкош да иҷаи духтарако. Ира 180 да я? Ира 180 сомон да ира бинед духтаро чӣ хушрӯчанд. Бори новинкаи ҳамин солаи духтаро. Ина бинед аҷоибот фасон. Ини танаш не якум расветкаш да иҷаи дуюм, сеюм ва чорум. 4 та ранг дора. Ира бинед тигри чӣ хушрӯчаи духтаро. Нархам беҳад нархи дастрасай. Не ё дутаи дига шода киртако дора ду се расветка монда 180 сомон кадаги. Суруға бозори Корвон аз тарафи Чило бозор 7 дарвоза ина 4 қатор. 7 дарвоза кати медонед сразу дасти рост мегарден ҷои Нурия ҷои маълумия духтарако. Успед кунен ки аксия ҳар рӯз нестай аксияра бераҳмонаша сардаги Нурия духтаро. Материалам беҳад хушрӯ. Обуфорам 180 сомон ай духтарако. Духтаракои хушрӯ гулои дубайски нами платиёи дубайски буд ҳозир дар паплин омада ака дига то кая балх мепӯшен паплин пӯшидан дар кор. Ира бинед чӣ хел духтаро хушрӯ. Ман рости гап айдур дидам фикр кардам балхои яконсорти алманали бори Дубай не ки паплини белмандо будай духтаро. Нархоша чанд гуфтен 220 сомон духтаро нархи дона касе оптои я серия мегира бо Нурия ячак арзон мекунад духтаро рангош малина сабзи талхабар каботи электрик ва ранги сиёҳ дорад 4 та ранг дора ҳар чори рангаш фасонай касе ки аз мағозаи Нурия 2 та чиз мехарад та шарф туфай масалан ё двойка ё ки нехели кирто паплино ягон чи мегирен ва яй
یک تا شرط توفا میگیره یا که اینی که توشون خریداری میکنین خلاصه پلوس توفا دارد نوریا دخترکو. بازار کاروان از طرفی چیلا بازار بین هفتم هشتم دروازه میگیم خطا نمیکنیم جای نوریا چهارم قطار در دخترکو. کسی دستفکه در کار یا که از نزدیک دیدن میخوام مرحمت. دخترکای خوشرو کرتای 300 سوم نوینکه حاضی اومدگیره نوریا جاش تا عکس کده 250 سوم با ارزون میکنه. دخترکای خوشرو بلمندو یکم سورت سانگوش سواروفسکی دخترکا اینا با بالا در رنگوش نشون میدن. دیدن دخترکا 5 تا رنگ داره همه رنگوش خوشروه. نمیدونی کدومش گیرم کاریچ هفت رنگ بوده می کاریچ نمیشه ببینید چه خوشروه که رزمیرتون هست با مقصد نوینکه دخترا کسی دستفکه در کره در قمان نوریا در روی اکران میتونین در اومده زکاس کنید. بازار کاروان از طرفی چیلا بازار هفتم دروازه چهارم قطار جای نوریا دخترکا نه با پیشو شکر نی بعد دخترکای خوشرو نگاه کنین در اجاز با یک عکس دیگر کدگی نوریا ایتالیان کرامنی گلانس وی ایپکم همه میوره 100 و 150 سومون ده نمود نرخ با دقت گوش کنین دخترا شما اسکرین شات کنین روی کنین کدومش میگیرین نرخ انیق و رزمیر شما رو گپ میزنم میگیرین. این ببینید دخترکا چه خوشرو شد انمیو همه 100 و 150 سومون به حد نرخ دسترسی اطلس نسخه هم هست دخترکا تورецکی بودین دخترکا به حدی بعد خوشرو 100 و 150 سوم زیاده از 20 نمود کرده دخترو دیجا اینش 100 بده مثلا ایرم 100 ها 100 سوم دخترکا گرانجوز نی عکس را برحمونه بعدش باور کنه نرخ نوا به حد دسترس. بازار کاروان از طرف چیلا بازار هفتم دروازه چهارم قطار جای نوریا دخترکای خوشرو. وقتی که یگان کس نامش با اپای فلان چی میگیرم دیاتون بگیرن که زنه کی کلونه وقتی که اپای وقتی که نوریا گفتم ایزنا چی دخترکی یا شکای فهمیدن دخترکو چند کسا میبینی اپای نوریا خلا نوریا گفته سراغ کدام میاد این یا دخترکی گفتی و گپا سیمپاتیچنی خوش رو کای نوریا دخترکی کاتا نگاه کنی 100 و 150 این دوای کورم 150 دوای چی بده دخترکا پچچکا 150 سومون نرخ نوا به حد دسترس. بازار کاروان از طرف چی بازار هفتم دروازه چهارم قطار عکسای ایدونه بو عکسای قربانی پیشکی عکسای سر داده دخترای خوشرو یوبکا کتی رو باشکوش دوای چی یعنی نرخ 220 سومون ایپک بده دخترکا با ارزون می شود. این کسی دستفکه در کره دخترکو مرحمت یوش چندی یا نمونه دخترکو خوشرو تیگرام 220 نونوش 150 سومون دخترکو بازی بر آبش ابزار میکنم مغازین نوریا نشان میتیم این برین دخترکو مغازین نوریا انا میجای دخترو هفتم دروازه کتیم میدرین سراز و دست سراز چهارم قطار میگردید یکم دیوم سیوم مغازین نوریا میشه پچچکا عزیز مرحمت به نزازی دیده خلدوری هم کنید میشود دخترکو. بعد دخترکا پچچکای عزیز نگاه کنید اینجا دویچکا پلاتوشکا عکس کدگی نوریا نه 50 سومون بودن 40 سومون کدگی دویچکا را رزمیره کتون هست دستفکه هم دارن میتونید نشد دستفکه در واتساپ رو اکرام بدن نویسین. بازار کاروان از طرف چیلا بازار هفتم دروازه چهارم قطار انه پلاتوشکا 100 سومون دخترا پاپلینا کای 100 سومون دویچکا 100 سومون دخترو نرخ نوان به حد دسترس پلاتیشکا 100 سومون دخترو دجا ویبر بسیار واتساپ شده نویسین عجل صورت نکارتیه بچگونام هست دخترونام هست دخترکو نه دویکا دوزیتون یا چندی؟ یا 100 سومون نیم 100 سومون بوده دخترو هیچ 50 سوم ترویکا چه برای پدر کبره خوش رو که واتساپ شده نایسیم با عدیل صورت نکارتیم پلاشیف کنم 100 سومون شکلی هم هسته شکلی هم دارم پایپیش عزیز